الرحمن الرحيم اللهم يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غنمشيو للتمارين إن شاء الله. دونك عندنا هنايا لاباج 151 مساعد. كنتو ديجا كانت شي أخت طلبت لي التمارين، هما غادي نديرهم إن شاء الله حتى إلا هي ما لحقتهمش يلحقوهم إن شاء الله ناس أخرين، وكنتمنى التوفيق للجميع. دونك غادي نجيو هنايا لودوغونيوم إتين ألغ. هذا ليكزيرسيس 1. L'exercice 1, on n'a pas 151 moussaïd. Donc l'odogonium est une algue verte qui vit dans les eaux calmes. Qu'est-ce qu'on a déjà dit à propos des algues? Donc les algues, ce sont des talophytes cryptogames. Les cormophytes et les talophytes. Donc les algues, ce sont des talophytes. Les cormophytes, les ptéridophytes, les bryophytes, les gymnospermes, les angiospermes. Ce sont des algues. Les algues sont des talophytes cryptogames. Les organes sexuels qui sont apparents, qui sont cachés ou nabatat lazaria. Les cryptogames nabatat lazaria dans les organes reproducteurs qui sont peu apparents ou cachés. Donc l'odogonium est une algue verte qui vit dans les eaux calmes. Donc les algues طحالب هما نباتات مائيه اما ديلسيكول ولا مارين، اما كتبغي المياه العذبه ولا المالحه. دونك هذه كتبغي هذه لي زو كالم، يعني ما كتكونش اجيتي. دونك سون اباراي فيجيتاتيف est un filament. هذا c'est une algue filamenteuse. اسمهما quelles sont les algues filamenteuses qu'on a déjà vu؟ كاينه سبيروجيرا، كاينه زيغنيما، وهاد اودوغونيوم خويت، يعني خويت. دونك en période de reproduction la cellule aplatie libère l'élément A. Et la cellule géante contient l'élément B. Donc l'élément A nage vers l'élément B. Donc l'élément A nage vers l'élément B. Nage vers l'élément B et leur fusion dans l'élément C. Donc puisqu'il y a fusion de l'élément A avec l'élément B, donc il s'agit automatiquement des gamètes. Donc la plupart du temps, c'est le gamète mâle qui nage vers le gamète femelle. Donc le gamète mâle et le gamète femelle. Donc, un chromosome. Donc, leur fusion, quand on a l'élément C, c'est le zygote. Donc, deuxième chromosome. Le zygote a deuxième chromosome. Leur fusion dans l'élément C, il y a la fécondation. La fusion des il y a la fécondation. Donc, ce dernier subit 2 divisions successives pour donner 4 cellules. Donc, subit 2 divisions. Si on a les 2 divisions successives, on a la réduction chromatique, la méiose. Donc, il y a réductionnel ou équationnel. Il y a donc les 2 divisions qui connaissent la méiose. Donc, pour donner 4 cellules, il y a les éléments D. Donc, les éléments D, on a les spores. Une fois, pourquoi on a dit des spores? Sous des conditions favorables, une fois que les conditions favorables, l'élément D germe et se développe pour donner un nouveau filament. Donc, D, on a des spores. كيكونوا ابلويد. هذه درت لهم هذه ابلويد كامله. هذه لابارتي اللي ابلويد ان كروموزوم. هذا ان تاع لي سبور هنا حيت ce sont des spores méiotiques. Ils sont issus de la méiose du zygote. دونك غادي نجيو ندوروا الورقه ونشوفوا لي زيكزيرسيس. انا هذا هو لو سيكل هاني درتو. هنا نشوفوا لي كيسيون اللي عطاوهم لنا في هذا ليكزيرسيس. Donc, que représentent les éléments A, B et C? Donc, l'élément A, B, ce sont des gamètes, parce que leur fusion a l'élément C. C est le zygote parce qu'il est le résultat de la fusion ou la fécondation de l'élément A avec B. Donc, le résultat de la fécondation des gamètes A et B. Donc, justifier la réponse. Donc, là, j'ai la fusion des deux éléments A et B. A, il nage vers l'élément B. Et donc leur fusion a l'élément C اللي هو le zygote, 2 chromosome. هادو كانوا N chromosome وهادو C c'est 2 chromosome. Donc déterminer le phénomène qui se produit entre les 2 éléments A et B, il y a la fécondation. Le phénomène qui se produit entre l'élément A et B, il y a la fécondation. Définir le phénomène que subit l'élément C. L'élément C a subi 2 divisions successives. Les réductionnelles ou équationnelles, ou la méiose ou la réduction chromatique, directement après sa formation. Donc, définir le phénomène que subit l'élément C directement après sa formation ou la réduction chromatique. Que représentent donc les éléments D? Les éléments D, ce sont des spores.
donner leur formule chromosomique. D غادي يكونوا un chromosome لأنهم ce sont des spores méiotiques. Ils sont ici de la méiose. راني جاوبتها لكم في ملي كنت نشرح لكم l'exercice. علاش؟ لأنهم جاونا ce sont des spores méiotiques جاونا après la méiose. Une fois les conditions كتكون favorable, ils germent كيعطيونا un nouveau filament خيط جديد. دونك هنا هذا هو لو سيكل. انا راني درت فيه غير زدت شي حوايج ماشي ضروري تعرفوهم كاملين، هادو غير اللي بغى يعرف. بالنسبه للبكالوريا الا بغاو يعرفوا هادشي، وحتى هاد لا كلاسيفيكاسيون كيديروها غير في لي زيتيد سوبيريور. دونك اودوغونيوم هادي غير من باب الاضافه. دونك اودوغونيوم كلاسيفيكاسيون سي تين الغ بعدا فيلامونتوز، سي تين الغ فيلامونتوز. دونك لو فيلوم هما لي كلوروفيتا، يعني ce sont des chlorophytes. La classe des chlorophycées, ordre Odogonial, famille Odogoniaceae, genre Odogonium وفيها بزاف لي زيسبيس. كاين لي زيسبيس لي مونويك هما فيهم، كاين اسبيس مونويك كيهز لي دو على فوا، كاين ديويك كل بيه بوحديتها، بيه كتهز الغاميت مال الغاميتوفيت مال، وبيه وان اوتر بيه كيهز الغاميتوفيت مال ولا خيط. ان اوتر فيلامون كتلقى فيه لو غاميت مال. فيها بزاف لي زيسبيس، هذه فيها لي مختلفه بزاف، فيها اختلاف حيت لي زيسبيس كيكونوا بزاف. كتلقاي جونغ كيهز بزاف لي زيسبيس، مازال ديروا هاد لا سيستيماتيك ابري كنقولوا جونغ اسبيس، كيكونوا هما بزاف لي زيسبيس ولكن لو جونغ كيكون واحد. دونك هذا هو لو سيكل دو ديفلوبمون ديالها ولا لو سيكل دو في de Odogonium. Donc هذا هو le filament Odogonium. هذا الفيلامون Odogonium خيط ولا الخيط Odogonium ان كروموزوم فيه كيعطينا، حيت قلت لكم كاينين دي سبيس مونويك ولا ديويك حيت فيها بزاف، حنا نديرو اون جينيرال. دونك فيه كيعطينا لي غاميت مال، كيعطينا لي غاميت فيميل. دونك لا فيزيون لور فيزيون اللي هي لا فيكونداسيون اللي درتها انا بالحمراء هي الزيغوت، كتعطينا كتانجوندري لنا لو زيغوت دوزيام كروموزوم. هاد لو زيغوت ديريكتومون il va subir la méiose. دونك ما غاديش تطول بزاف لا ديبلويدي. هنايا اون باساج لا ديبلويدي على بلويدي. هنايا هاد لا ديبلويدي ما كتكونش بزاف، اللي ليميتي غير في لو زيغوت. هنا هاد لو زيغوت il va subir une réduction chromatique. غادي يعطينا 4 سيليل ابلويد بطبيعه الحال. هادوك لي 4 سيليل ابلويد اللي هما لي زوسبور. علاش قلنا زوسبور؟ حيت عندهم لي فلاجيل راهم في الماء، هادشي كيديبلاصاو. دونك هاد لي زوسبور ملي كتكون عندهم لي كونديسيون فافورابل، مي حيت حتى الماء راه كيكونوا فيه دي كونديسيون فافورابل. كاينه البي اش، كاينه لا كونسونطراسيون دو سي او 2، كاين بليزيور فاكتور qui agissent sur la germination des spores des algues ديال هاد لودوغونيوم. حيت كل نبته شاك اسبيس عندها لي كونديسيون فافورابل ليها، كيما في لي كورموفيت كتلقى لي زيسبيس اللي كيبغيو لا ميليو الكان، كاين اللي كيبغيو ميليو اسيد على حساب لا تمبيراتور. كلشي سو سون دي فاكتور كي اجيس على لا ريبارتيسيون دي فيجيتال. راكم ديجا شفتوها في ليكولوجي في البروميير بارتي لا بروميير بارتي. دونك هنا عندنا 4 سيليل ابلويد ان كروموزوم. هاد لي سيليل اللي هما لي سبور اين فوا كتكون لي كونديسيون فافورابل كيجيرميو. دونك هذا لو سيكل دو في دو اودوغونيوم. هذا الا جينا نشوفوا هذا لو سيكل، هذا سي ان سيكل ابلوفازيك. هذا بالنسبه للبكالوريا حتى هما كيديروا هذا لي سيكل. هذا الطور الاحادي هو اللي فيه بزاف ماجوريتير، حيت علاش عندنا لا ديبلويدي راه غير في لي غاميت. دونك هذا سي ان سيكل ابلوفازيك. لا فيكونداسيون اوغامي، عندنا لو غاميت فيميل il est immobile، كيجي عنده لو غاميت مال. دونك اوغامي بالنسبه للبكالوريا. عندنا ان ديمورفيزم سيكسويل. علاش؟ لان عندنا لي غاميت مال اي لي غاميت فيميل سون ديفيرون. إلا رجعنا للنبتة حنا غادي نشوفو il y a une différence. ريغاردي هنايا، هنا عندنا لو غاميت مال هما قايلين هاني حتى في التمرين. قال لك هنايا سيليل جايونت. عندنا هنا واحد لا سيليل ابلاتي ليبر ليليمون ا اي لا سيليل جايونت يعني كبيره كولوسال. دونك جايونت كونتيان ليليمون بي. دونك هنا عندنا ان ديمورفيزم سيكسويل. بالنسبه للترونكوما عندهم سي ان سيكل ابلوفازيك. هذا هو لو سيكل الا بغاو يديروه حتى البكالوريا عندهم ميم شيما، عندهم لو ميم شيما. هادو هما لي زيليمون اللي كانوا طلبوهم لنا ا والبي. هادو ا غاميت، بي تا هو دي غاميت، هما الغاميت مال غاميت فيميل، وهنايا سي هو زيغوت، والدي هما لي سبور. والله يعاونكم، الله ولي التوفيق وشكرا.